गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ये शिफ्ट अच्छी तो झाड़ी गाधा गाधी सरला ड्यूटी बाहरी चा टे पीऊँ। आज चा मु निजे बन किसी कहली केते दिन पर आज तुम चा बनईच कहल बहुत वर्ष पर आज मु चा बनई देनी मो मुह केमती आखि फुली देख लो आ गोड़ गंठे मु राति सारा काली कौन डर डर स्वप्न देखिली कौन जमार भी शोनी तुमको कौन डाकिली खाली जिते आखि बंद कली हेलानी आ गोड़ गुड़ाक एत फुलिकी पेन हो ना तापर एमती भी नवरात्रि सरले मोर टिके एमती हुए किंतु से 9 दिन भितर किछि हुए ना मुंड बिंधा ना किछि भी हुए ना। काली भाबुଥିଲି ना वर्षा हब कहीं कहीं वर्षा हेलानी पूरा काउले की रखिला से तुम को गछ सब पानी देलिनी। हाँ निजे चा बनईच केन लगुच भल लगुच मो पे बनईच कि ना भल बनाओ जे बनाओनी कि केबेठु मत भी बनई देन जे चा केबेठु माने तो वर्ष पर माने कहली माने वर्षा बनैथियो जे बनैथियो जण देबी कोन चुट्टी काटिल कलर करिवो कहिया कलर कलनी से चुट्टी धड़ा जाइए कहीकि मुंडे चुट्टी अच्छी कि नहीं जना भी पड़ुनी केते जोर शब्द कर चा पीछे पूरा मत भल लगे साउंड है पी पार भल लगे से बिना साउंड रे ओह केते सुंदर पाग कर ठंडा ठंडा लगुच साग वाला पलैलानी कि कौन के जाने आसनी ना के जाने मत सीना घर शुभिले डाक पकेब जे कि मत शुभिले आराम से जीव फोन करदेव सी तो ड्यूटी बाहरी गले पुओ तो शोचे एत सका उठेबी भी जाए मु भी मो काम दाम लगी जाए पूरा मुह फुलिकी अवस्था नहीं पूरा केते बड़ हो मुहटा फुलिकी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स जय मां संतोषी आपण मानकु आउ एक नुआ ब्लॉग रे अनेक अनेक स्वागत आशा करछ आपण माने समस्त भले थे सुस्थ थे माँ को कृपार आम मैंने भी सब भलरे अच्छे। आज तो मंगलवार ब्लॉग टे आरंभ करने पूर्व सबुदिन पर से गोटे रिक्वेस्ट जो मैंने आम चैनल रे नुआ अच्छा आम चैनल टी सब्सक्राइब करूँ फेसबुक देखते फॉलो करूँ वीडियो गुड़िक लाइक कमेंट शेयर करने सागर स्किप न करके निश्चय शेष जाए देखते और पाखे थे बेल आइकन को निश्चय प्रेस करेंगे जहाँफल आम आगामी वीडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन आपण मान पाखे सहजरे पहुँची पार से तो ड्यूटी गले एवं मोर जहाँ जमी कम था सारी के बासन माजिया आसी आज बासन बहुत अच्छी कहीं काली लंच बासन माजि नी मुंड बिंधुला कहीकि से लंच डिनर पूरा दुनिया बासन हो जाए मो बासन गुड़ाक परिष्कार की धोची तापर माजिबी मुझे भी बासन माजे आगे परिष्कार की अईठा सब छड़े दिए तापर माजे ना ना स्क्रच बाइट सारा हो जाए भल लगे बासन माजिया से तो निजे चा बनईकी पीकी गले मो बनइले न बना तो मत बा कौ चा बनईकी पी आसबनी जे मुझे पी पारि एबे बासन माजे माजिकी जीवी गाधेबी पूजा पाठ हम। आज तो चैत्र मंगलवार शेष पाली मोर उपास आमर तो ये वर्ष सारा कौन पूजा पर्व हेनी खाली जहाँ नॉर्मल घर पूजा पाठ करके उपास करवा कथा कंढी टे पाख मार्केट को पठाऊँ क्षीर पैकेट आने समय तो 11:10 होगा जाए रोसे प्रिपेरेसन लगी जाए यही कालठू टे काउलिया करी काली काउलिया कर आज भी काउलिया करतेटा गरम लगुनि
आज भावची लंच रे रुटी करदेवी कहीं केते दिन है कंडे भात खाइलानी कहीकि पूरा विरक्त होगलानी से भावची आज तो उपास लंच रे रुटी करदेवी देखिकी ता सागर कौन करी जाए ताले रोसे काम लगी जाए करे बसे करे टे घी दे देछि घी तो गरम होगलानी किछटा काजू भांगिक रखी देदेवी बाबा जाऊनु गाधे पड़ू धन आराम से आते आराम से 11:10 होगलानी आज शिफ्ट ना से टाइम लिमिट ना 11टा पर रोसे स्टार्ट करती जब जनरल शिफ्ट होता पूरा दौड़ी दौड़ी पूरा कारण गोटे सीधा जा गाधे आज रुटी हम लंच रे हाँ तो जल्दी कर देवी बोल काले सुनी खुशी बाबू बहुत खुशी अच्छी हूँ आज मो कंडी मार्केट जाके क्षीर नहीं आसला तमे ओमफेड कहलो मु जाके ओमफेड आनली घरे आसी कहचो मिल्की मिल्की मु भाई कहथिली से ओमफेड तमे ओमफेड ही कहथिलो किंतु एबे जदी बाबा को आउथरे पठै थांत बाबा आउथरे जाई थांते तू बोल बाबा मु बाबा समस्त सेम सर्विस दे बाबू जा बाबा को बोला तो सर्विस दे भी परिबनी पॉइंट मत देबनी किंतु तू बाहला पर तो स्त्री के देब लागनी अरे भाई की सब करतो काजू तो भाजी के बाहर कर देली एबे सेही घी रे सिमे को भाजुची लंच रे रुटी कर देबी ता संग सिमे और भेंडी आलू रो भजा कर देबी साधा कंडेरा जे खाइबार किछ ऑब्जेक्शन होबनी भेंडी तरकारी करियो की तरकारी भेंडी भजा भेंडी भजा खाइबनी की हां खाइ देबी आज तो प्याज रसुन हबनी ना प्याज रसुन हबनी तोर तो रुटी जा भी मस्त लगे जे भल लगे भेंडी भजा भी किंतु साधा ना चलो सिमई भी अच्छी सिमेटा तो पाखापाखि हो आसलानी एबे अलैच कुटिक रखी ताकू दे देबी चीनी भी एबे दे देबी सिमई तो हो गला बंद कर देछि जो काजू भाजिक रखते दे देबी एबे जी अटाटा दली देबे तापर भजा बसेबे परिवा तो काटी सारी सिमई भी हो जाता बंद कर देके आसे एबे अटा चकुड़िया पे अटा नहीं आसी कौन अटाटा चकुड़ी लुणी भी ये छुआटा को से गाधा गाधा कौच गाधेला कौन से लक्ष्य रखुली ये छुआ पछार कम कर बाधबनी ये छुआ पछार गाधा खा कह से बाधा लगे अटाटा दलिक रखिदेक आसली एबे भजा बसेबी करे बसिक तेल देदेली तेलटा गरम भी होगलानी 2टा कंचा लंका चिरची आ फुटण देदेवी फुटण तो फुटीगला एबे परिवा देदेवी लुण हलदी एबे देबीनी टिके भजाटा भाजी हो जाऊ तापर लुण देवी भेंडीटा ना एपटे जदि लुण देदेवी लाल अंश उठिबो भजाटा भल भाजी हेबनी खाली गोटे दिन केमती भाजी हो जाऊ तापर लुण हलदी देवी भजा तक भाजी होगलानी एबे लुण आ हलदी देदेवी भजा तो होगला बंद कर देके आसली सकाळु किसी खाई नथली कोई भोक लगुला से मो छतुआ गोलिकी नहीं आसी कारण ए शिफ्ट लंच कला पूरा 3टा पर हो समय मात्र 1:05 एबेठू रही हेबनी एत भोक लगे ताठू भल टे छतुआ पी दिए जे ना सी आसला पूरा भोक मो पेट पूरा कण हो जाए कंडे की भोक लगला तो खायापी देदेले एमती भी से खाई रेस्ट कले कोचिंग बाहर समय तो 1:40 हो जाए आज कंडे की पचार पड़ो नहीं केमती भल न खाणु भजा पकईलुणी डाइनिंग उपरे मु सब रुटी करनी खाली गाय आ कुकुर करदेली तू कौन भाविलु ते कुकुर कहली हाँ तू भी गोटे आ कहनी जी
ମୁଁ କହିଲି କି ଗାଈ କୁକୁର ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କରିଦେଲି ତାପରେ ତୋ ପାଇଁ କରିକି ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି ଏବେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କରିବି ଭଲ ଅଛି ନା ପଚାରିବାର ତ ନାହିଁ ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ସମସ୍ତେ 2:05 ହେଇଗଲାଣି ସେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆସିବା ଲେଟ୍ ହେବ ମାନେ 3ଟା ପରେ ହେଇଯିବ ମୁଁ ତ ରୁଟି କରିସାରିଲିଣି ଯାଇକି ଦେଖେ ଗାଈ କି କୁକୁର ଯଦି କେହି ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ରୁଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି କବାଟ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଦୁଆରେ ଗାଈ ଅଛି ମା ସନ୍ତୋଷୀ ଆ 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 ମାଙ୍କ ଦୟାରୁ କବାଟ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ତ ଦୁଆରେ ଗାଈ ଅଛି ଯାଏ ତା ରୁଟିଟା ଆଣି ଗାଈକି ଦେଇଦିଏ ନେ 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 ବାବୁ ଆମର ଏବେ ଆସିଲେ ହଁ ବା ହଁ ବା ଲେଟ୍ ହେଲା ଆଉ ଲେଟ୍ ହେଲା ଆଉ କିଛି କଥା କଣ୍ଢେଇ ତାର କୋଚିଂ ପାଇଁ ବାହାରିଲାଣି ସମୟ ଏବେ 3:30 ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଖିଆ ହେଇନି ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ରୁଟି କରିକି କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଆସିଛି କି ଦୁଆରେ ଗାଈ ଏ ବୋପା ଇଏ କି ହିରୋ ହେଲମେଟ ନେବୁନି କି ହେଲମେଟ ଆଉ କାର୍ଡ ସବୁ କାର୍ଡ ଦେଲେଣି କି ନା अब तक ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏଇ ତୁ ସ୍ପିଡ ଯାଉଛୁ ଦେଖିକି ଆରାମସେ ଯିବୁ ଆପଣ ହଁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ ଯାଉଛୁ ପହଞ୍ଚିକି ଫୋନ କରିବୁ ସେଟା ଲଗାଏ ବାବା ଚୁଟି ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି କି ନାଇଁ ଜଣା ପଡୁନି ପୁରା ଧଳା ଏଇ ତମେ କେବେ କଲର କରିବ କହିଲ ଆଜି କରିବୁ ସତରେ ଏବେ କରିବ ଖାଇସାରିକି ବାବା ତୁ ଆରାମସେ ଯିବୁ ପହଞ୍ଚିକି ଫୋନ କରିବୁ ଧନ ହେଲା କି ଖରାରେ ବାବୁ ପୁରା ଚେଙ୍କା ଲାଗିଯାଉଛି ନା ମାନେ ଟିକେ କାଉଳିଆ କରିଥିଲା ବୋଲି ଥୟ ଅଛି ନହେଲେ ଏବେ ଦେହ ଜଳି ଯାଇଥାନ୍ତା ଏଇ ବାଲା ହେଲମେଟ ଟିକେ ଢିଲା ଅଛି ମତେ ସେଇଟା ପୁରା ଫିଟିଂ ରେ ଆଣିଥିଲା ଆମ ନା ସେଟା ତ ଚୋରି ହେଇଗଲା ଅଛନ୍ତି ରୁଟି ନେଇ ଆସ ନା ଅଲଗା ରଖିଛି ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ଆସିଲେଣି ଆଣ ଆଣ ଜଲ୍ଦି ଆଜି ସବୁ ଯୋଗକୁ ମିଳିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପଳେଇଲା ଆଉ ଆସିଲାନି ଯା ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଈଟା ଥିଲା ଗାଈକୁ ରୁଟି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଈ ଥିଲା ଆ ଆ ଖାଇଦେ ଆ ଆ ତାକୁ ଯାଇକି ଦେଇଦଉନ ଖୋଜିଲେ ଦିନେ ଗୋଟେ ବି ପାଇବୁନି ଆଉ ଏମିତିକୁ ପୁରା ଗଦା ଗଦା ମିଳିଯିବେ ଦେଲ ଖାଇଦେଲ ସେପଟେ ବି ଗୋଟେ ଆବାଜ ଶୁକଉଛି ଦେଖୁଛ ପୁଅ ତ ତାର କୋଚିଂକୁ ବାହାରିଗଲା ଗାଈ କୁକୁରକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଗାଈ ତ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ପୁଣି ଗୋଟେ ଗାଈ ଭେଟ ହେଲା ତ ତାକୁ ବି ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଏବେ ଆମ 2 ଜଣ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ିକି ନେଇ ଆସିଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଲଞ୍ଚରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ କହିଦେଉଛି ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ତଥାପି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ରୁଟି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ସିମେଇ ଏଟା ହେଲା ଆମ ମଙ୍ଗଳବାର ଲଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଭୋକ ତାକୁ ମନା କରୁଛି ସୋଫା ଉପରେ ବେଗ୍ ପକେଇବୁନି ପୁଣି ଆଜି ପକେଇକି ଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଗୋଡ଼ରୁ ନଖ ଉପୁଡ଼ିଥିଲା ପୁଣି କେତେ ଦିନ ପରେ କଣ୍ଢେଇ ରୁଟି ଖାଇକି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା ମାନେ ଲଞ୍ଚରେ ରୁଟି ଖାଇକି ପାଣି ଆଣିଥିଲ କି କ'ଣଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଭଜା ସିମେଇଟା ଖାଇକ ପୁଅକୁ କ୍ଷୀର ପାଇଁ ପଠେଇଲି ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କ୍ଷୀର ଓମ୍ଫେଡ଼ କହିଦେଲି ମୋର ଆଉ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ମିଲ୍କି ମଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ଓମ୍ଫେଡ଼ ନେଇ ଆସିଲା ମୁଁ କହିଲି ବାବାରେ ମିଲ୍କି ମୁଁ ଆଣିଥାନ୍ତେ କହିଲା ତମେ ଏଥିରେ ଚଳେଇଦିଅ ମୁଁ କହିଲି ବାବାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ଫେରେଇ ଏଟା ବି ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବେଶୀ ମିଲ୍କି ମୋଟା ଭଲ ଲାଗେ ସିମେଇ ତମକୁ ତ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ମିଠା ଦରକାର ହେଇଛି ସେ ତ ଖାଇଲେଣି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସିବି ତମେ ତ ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି ଆଣିଛ ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି ପିଇବିନି ମୋ ପାଇଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସିବି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବି ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି କି ହଁ ଗରମ ଲାଗୁଛି
ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଣିକି କହୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଳକୁ ଛତୁଆ ଗୋଳେଇ ପିଇ ଦେଇଥିଲି। ତମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଣିବା କହୁଥିଲ, ମୁଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରେ ପିଆଜ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ମୁଁ ଖାଉଛି, ତମେ ଯଦି ଅଲଗା ଖାଇବ ମୁଁ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ପିଆଜ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଅଲଗା ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ତମେ ପିଆଜ ମୁଁ ଉଠି ଯାଉଛି ନା ନହେଲେ ମୁଁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ତମେ ଘୁଞ୍ଚି ଆଣିକି ବଢିଆ ହେଇଛି ସିମେଇ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସିମେଇ କଲି ନା। ଆମେ ତ 2 ଜଣ ଏବେ ଖାଉଛୁ। ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଇ ବସିଲା ବେଳକୁ ସମୟ 3:40 ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଆଉ କ'ଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି, ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ। ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ।